Acclame le Seigneur la bouche. Acclame le Seigneur. Acclame la bouche. Shalom, 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 peuple de Dieu. A paz do Senhor, povo de Deus. Vous êtes prêts? Estão prontos? Oui, je crois bien que vous êtes prêts. Acho que estão prontos. Je bénis Dieu Eu bendigo Deus pour ce moment merveilleux qu'il por nous este a accordé. momento maravilhoso que Ele nos concedeu. D'être là dans sa De présence. estar na sua presença. Dieu est bon. Deus é bom. Dieu est bon. Deus é bom. Dieu est bon. Deus é bom. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Eu gostaria de dizer a alguém: prépare-toi à recevoir ton miracle aujourd'hui. prepara-te a receber o teu milagre hoje. Parce que le rendez-vous d'aujourd'hui est avec Christ. Porque o encontro de hoje é com Jesus. Prépare-toi. Prepara-te. J'aimerais rappeler ceci. Eu queria dizer algo. Nous vivons un moment difficile dans le monde Estamos a entier, passar por um tempo difícil. où le monde entier est en alerte O mundo inteiro está em alerta. à cause de Covid-19. Por causa do Covid-19, Il y a des mesures há medidas pour nous protéger. para nos proteger. Et je bénis Dieu pour cela. E eu bendigo a Deus por isso. Et dans ce cadre, E neste conceito, nous dans notre église, na nossa igreja, on a une vision, temos uma visão, une pensée pensamento que le Seigneur a mis dans nos cœurs. que o Senhor meteu no nosso coração. On a un programme bien établi. Temos programa bem estabelecido. Et pendant cette période de E durante confinement, esse período de confinamento, nous tenons le culte en direct. estamos a fazer os cultos em linha. Seulement chaque jeudi, Todas as quintas, à partir de 20h. a partir das 20 horas. Et ce culte de jeudi, on a une vision. E nesse culto de domingos temos uma visão. De quinta, desculpa, temos uma visão. On ne fait pas des choses pour faire. Não estamos a fazer as coisas só por fazer. La vision de ce culte de jeudi, A visão do culto da quinta c'est la prière, é a oração, c'est l'intercession. a intercessão. Ce sont des cultes de délivrance É culto de libertação et de combat spirituel. e de combate espiritual. Et chaque dimanche, E cada domingo, on est là à partir de 10h, estamos aqui a partir das 10 horas. dans un culte d'adoration Num culto de adoração et d'édification. e de edificação. Alors aujourd'hui, Hoje, j'ai un sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur, tem um assunto que o Senhor meteu no meu coração, que je l'ai intitulé que intitulei Il a brisé les portes des reins Ele quebrou as portas de bronze et les verrous de fer. e os ferrolhos de ferro. Nous allons lire des passages bibliques. Vamos ler dois textos bíblicos. Premier passage biblique, O primeiro texto, Psaume 107, verset 16. Salmo 107, versículo 16. Je lis au nom de Jésus. Eu leio em nome de Jesus. Car il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Et nous allons lire le deuxième passage. Vamos ler o segundo texto. Juge chapitre 16, No livro de Juízes, capítulo 16, verset 1 à 3. no versículo 1 a 3. Je lis au nom de Jésus. Vamos ler em nome de Jesus. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Je continue. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se terrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous les tuerons. Verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux les arracha avec la barre.
les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. La parole du Seigneur. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e de toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo até a luz da manhã: esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite. E à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima até ao cume do monte que está de frente de Hebron. Palavra do Senhor. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit Deus seja louvado. béni. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment béni. Senhor, te agradeço por esse momento abençoado. Je bénis ta parole. Abençoa a tua palavra. Je bénis, Seigneur, de toute personne Abençoe toda pessoa qui est en train de suivre que está nos acompanhando, cette parole. que está acompanhando esta palavra. Que ta volonté se fasse. Que a tua vontade seja feita. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Que quelqu'un soit béni. Que alguém seja Au abençoado. nom de Jésus. Em nome de Jesus. J'ai ainsi prié. Assim orei. Amen. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado do Senhor, j'aimerais te dire ceci. eu queria te dizer o seguinte: On m'a envoyé spécialement pour toi. enviaram-me especialmente para ti. Je parle à toi qui m'écoute. Eu estou para falar com alguém que está me ouvindo. Dieu m'a envoyé spécialement pour toi. Deus enviou-me especialmente para ti. Dieu m'a envoyé pour te dire que tu es spécial. Deus enviou-me para te dizer que é especial. Tu es spécial à ses yeux. É especial nos seus olhos. Dieu ne t'a pas oublié. Deus não te esqueceu. Tu fais toujours partie de ses plans merveilleux Tu continuas a fazer parte dos seus planos maravilhosos. qu'il a élaborés avant même la fondation du monde. Ele elaborou plano antes da fundação do Tu mundo. as de la valeur à ses yeux. Tu tens valor diante dos seus Mais olhos. j'aimerais te dire que tu es le choix de Dieu. Eu queria te dizer que tu és a escolha de Deus. Si tu ne connais pas Dieu, Se tu não conheces Deus, mais Dieu te connaît. Deus te conhece. Si tu ne connais pas Dieu, Se tu não conheces il Deus, est ton créateur. Ele é teu criador. Et tu es sa E tu créature. és a sua criatura. Et Dieu ne peut pas créer Deus não pode une criar personne uma pessoa et l'abandonner. e abandonar. Non, ce que Dieu veut, O que Deus quer que tu quittes l'étape de la créature é que tu saias na etapa da criação, et que tu deviennes que tu saias da etapa da criatura para ser filho. son enfant, son fils, sa fille. Amém. C'est pour cela, Por isso, il est là aujourd'hui. ela está aqui hoje. Le Seigneur est là aujourd'hui O Senhor está aqui hoje pour briser les portes des reins, para quebrar as portas de pour bronze, briser les verrous de fer para quebrar as fechaduras de qui ferro t'ont retenu dans la prison que te retiam nas prisões. depuis des années. Faz anos, Mais aujourd'hui, c'est terminé. mas hoje terminou. Le Seigneur va intervenir d'une manière extraordinaire. O Senhor vai agir de uma maneira extraordinária. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen là où tu Está de es. acordo comigo, diga amém. Les portes des reins, A porta de bronze, les verrous de fer as fechaduras de ferro sont souvent invisibles, são geralmente invisíveis, spirituels, espiritual, sont souvent inconscientes, são às vezes inconscientes, imperceptibles às vezes não podemos perceber à l'œil humain. aos olhos humanos, Mais ce sont des portes qui existent. mas são portas que existem. Quelles sont les différentes portes, les différentes sortes de portes? Quais são os diferentes tipos de portas? S'il y a des portes physiques, Há portas físicas, sache-le qu'il y a aussi des portes spirituelles. também existem portas espirituais. S'il y a des portes conscientes, Se há portas conscientes, sache-le qu'il y a aussi des portes inconscientes. saiba que existem também portas inconscientes. S'il y a des portes visibles, Há portas físicas, il y en a aussi des portes invisibles. há portas invisíveis. S'il y a des portes du jour,
Se há portas do dia, il y a aussi des portes de la nuit. existem também portas da noite. S'il y a des portes de malédiction, Se há portas de maldição, il y a aussi des portes de bénédiction. existem também portas de bênção. Il y a aussi des portes de la sorcellerie, Há também portas da des feitiçaria, portes du péché, portas do pecado, des portes de l'occultisme. portas das trevas. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado do Senhor, une porte spirituelle uma porta espiritual n'est pas forcément la conséquence du péché. não é obrigatoriamente a consequência do pecado. Un jour, Dieu disait à Caïn, Dia Deus estava a dizer a Caim, certamente, si tu agis bien, se tu agires bem, tu relèveras ton visage. tu irás levantar, erguer a tua cabeça. Mais si tu agis mal, Mas se tu agires mal, le péché se couche à la porte. o pecado está deitado sobre a tua porta. Dieu a dit, le péché se couche à la porte. Deus disse, o pecado está deitado sobre a tua porta. Et ses désirs se portent vers toi. E os seus desejos estão sobre ti. Mais toi, Mas tu domine sur lui. domines sobre o pecado. Je sais que tu as le pouvoir de dominer Tu tens o poder de dominar sur le péché sobre o pecado qui se trouve à la porte. que se encontra na porta, Que ce soit la porte de ta vie, que seja na porta da sua que ce casa, soit la porte de ta famille, que seja na porta da sua que ce família, soit la porte de ton que église, seja na porta da sua que ce igreja, soit la porte de ta nation. que seja na porta da tua Tu nação. as le pouvoir. Tu tens o Dieu poder. t'a donné le Deus pouvoir te deu o poder. de dominer. O poder de Et dominar sobre o sur le pecado. péché, et sur le péché, E sobre o pecado, et sur la porte. e sobre a porta. Ne laisse pas le péché prendre possession de ta porte. Não deixa o pecado possuir a tua porta. Le péché couche à ta porte. O pecado está deitado sobre a tua porta. L'ennemi est là à ta porte. O inimigo está diante Il da a tua pris porta. possession de ta porte. Ele tomou posse da tua Mais porta. gloire soit rendue à Dieu. A glória seja dada Parce a que Deus. Jésus est apparu Porque Jesus apareceu. pour détruire le verrou de fer, Porque Jesus veio para destruir todas as fechaduras. pour détruire les portes de rein Para destruir as portas de bronze qui t'empêchent d'aller très loin. que te impedem de avançar. Bien-aimé, maintenant, Bem amados, agora, c'est quoi une porte dans la Bible? o que é uma porta na Bíblia? J'ai 4 points que je vais t'aider Tenho 4 pontos. afin que tu puisses prier bien. Vou te ajudar com 4 pontos para te permitir orar devidamente. La porte dans la Bible A porta, segundo a Bíblia, sert à entrer et à sortir. serve para entrar e sair. Tes amis, Os teus amigos, tes visiteurs, as suas visitas, même tes ennemis, mesmo os teus inimigos, entrent dans la porte, entram na porta, peuvent entrer dans la porte podem entrar pela porta, de ta vie, pela porta da tua de vida, ta famille da tua família ou de ta nation. ou da tua nação. C'est pour cela que Dieu a dit, Por isso Deus disse, domine domina sur la porte. sobre a porta. Mais aujourd'hui, tu vas dominer. Hoje tu vais dominar. Jésus a dit, Jesus disse, voici, je me tiens à la porte estou aqui diante da porta, et je frappe. estou a bater. Si quelqu'un attend Se alguém está a ouvir ma voix a minha voz et ouvre la porte, e abrir a porta, Jésus a dit, je me tiens à la porte. Jesus disse, estou diante da porta. Si quelqu'un entend ma voix Se alguém ouvir a minha voz et ouvre sa porte, e abrir a sua porta, la porte n'appartient pas à Dieu, a porta não pertence a Deus, c'est ta porte. é a tua C'est porta, la porte de ta é famille, a porta da tua c'est família, la porte de ta vie, a porta da tua c'est la vida, porte de ta é a nation. porta da tua nação. Mais Mas Jésus est là Jesus está et aqui le frappe. e Ele está batendo. Même Jésus Mesmo Jesus a besoin d'une porte pour entrer. precisa de uma porta para entrar. Même Satan Mesmo a Satanás besoin d'une porte pour entrer. precisa de uma porta para entrar. Dieu a dit à Caïn, Deus disse a Caim, le péché couche. o pecado está Mais deitado. le péché n'est pas encore entré, mais O couche. pecado ainda não entrou, mas Le está péché est deitado. en guet-apens. Está deitado sobre a tua Il porta. attend une ouverture de la porte Está à espera de uma abertura da pour porta entrer. para poder entrar. Jésus a dit, Jesus disse, si quelqu'un entend ma voix se alguém está a ouvir a minha et voz ouvre la porte, e abrir a porta, j'entrerai chez lui. eu
vontade. Je souperai avec lui Eu cearei com ele et lui avec moi. e ele comigo. Donc la porte sert à entrer A porta serve para entrar et à sortir. e para sair. Deuxièmement, Segundo, la porte c'est un lieu de commerce, a porta é local de comércio, un lieu de trafic, local de tráfico, un lieu des affaires. sítio de negócio. Au temps de la Bible, No tempo da Bíblia, les affaires, os negócios, les trafics, o tráfico, les commerces, o comércio, les échanges, as trocas, les transactions, as transações, les importations et as exportations importações e exportações d'une ville de uma cidade se faisaient ou se passaient à ses portes. fazia-se nessa porta. La porte était comme un aéroport. A porta era como aeroporto. La porte était comme un port. A porta era como porto. La porte était comme une gare. A porta era como uma estação. La porte était la frontière. A porta era a fronteira. Parce que les villes de l'Ancien Testament Porque as cidades do Antigo Testamento étaient clôturées. eram fechadas. Donc, il y avait des portes Então havia portas pour entrer para entrar et pour sortir. e para sair. Donc, c'est dans la porte É na porta où on vendait. onde vendiam. C'est dans la porte É na porta où on achetait. onde comprava. C'est dans la porte É na porta où on échangeait. onde trocava. Mais on vendait quoi? Mas o que se vendia? On échangeait quoi? O que se trocava lá? On achetait quoi? O que se comprava C'est lá? dans les portes Mas era na porta où on vendait des gens, onde vendiam as pessoas, les esclaves, os escravos, les personnes. as pessoas. Est-ce que ta vie n'a pas été vendue quelque part? Será que a tua vida não foi vendida em algum lugar? C'est dans la porte É na porta où on vendait, onde vendiam, on achetait onde compravam les marchandises, as mercadorias, les dons, as coisas. les grâces, O dom é a graça, les organes. os órgãos, C'est dans la porte é na porta où on échangeait, onde trocava-se as où coisas, on échangeait la monnaie. onde trocava-se a moeda. Je vais te dire un témoignage. Eu vou te dar um testemunho. On priait pour une sœur. Estamos a orar por uma irmã. Il avait des problèmes sérieux. Ela tinha problemas sérios Dans son pied. no seu país. Dans son pied. No seu pé, La jambe était gonflée. a perna estava inflamada. Il avait une plaie qui ne se terminait pas. Ela tinha uma ferida que não curava. Et pendant qu'on priait, Dieu nous a dit, E enquanto orávamos, Deus nos disse on lui a changé son pied que haviam trocado o seu pé d'une manière spirituelle. no mundo espiritual. Les pieds qu'il a là, Que o pé que ela tinha ce n'est pas son pied. não era o seu pé. On a changé Haviam trocado o seu d'une pé manière spirituelle. no mundo espiritual. Bien aimé, Bem amado, cela aussi se trouve dans la Bible. isto também está na Bíblia. Dans l'époque de Salomon, Na época de Salomão, il y avait des prostituées. havia duas prostitutas. Et l'autre là, la folle, Uma, a tola, est dormie sur son fils. dormiu sobre o seu filho Il est mort. e acabou por matá-lo. Et le matin, il a changé. E de manhã cedo acabou por trocar com o filho Il da a outra. changé. Trocou. Sur le plan spirituel, il y a des gens qui échangent la No mundo bénédiction. espiritual, há pessoas que trocam as bênçãos. La Bible nous parle A Bíblia nos diz de deux femmes aussi de duas mulheres qui se sont liguées. que ligaram-se Et ils ont fait une alliance. e fizeram uma aliança Parce qu'il y avait la crise. porque havia crise. Ils se sont dit, Disseram-se, comme il y a la crise, como a comme il y crise, a la famine, como a família, aujourd'hui nous allons manger mon fils. hoje vamos comer o meu filho Et demain nous allons manger ton fils. e amanhã iremos comer o teu filho. Bien aimé, dans ce monde, il passe des choses. Bem amado, nesse mundo acontecem coisas. S'il y a des marchés des organes, Se há feira de órgãos, s'il y a des marchés des esclaves, se há feira de escravos, s'il y a des marchés de prostitution, se há feira de prostituição, sache-le que les marchés spirituels existent. saiba que a feira espiritual existe. Le marché de la nuit existe. E a feira da noite existe. Alors je vais dire à quelqu'un, Eu queria dizer a alguém, tout le monde n'a pas le pouvoir de vendre tout le monde.
Todo mundo não tem o poder de vender todo mundo. Tel que tu es là, Tal como tu estás aí, je suis venu te dire eu vim te dizer que ta vie n'est pas à que a vendre. tua vida não está a ver. Tel que tu es là, Como tu estás je aí, suis venu te dire eu vim te que dizer ta vie est spéciale. que a tua vida é Que especial. ta vie est entre les mains du Seigneur. A tua vida está entre a mão do Dieu Senhor. a dit, Deus disse, personne ne pourra ravir ninguém poderá roubar ceux qui sont entre mes mains. os que estão entre as minhas Bien-aimé, mãos. si on t'avait déjà vendu, Bem amado, se tinham te vendido, si on avait déjà vendu quelque chose de ta se vie, já venderam algo da tua vida, aujourd'hui je te hoje dis, eu te digo, nous allons annuler, nós vamos anular nous isso. allons rompre, Vamos recuperar, nous allons détruire vamos destruir tout marché, toda tout feira, accord, todo acordo, toute alliance toda aliança qui a été faite sur ta que foi vie. feita sobre a tua vida. Aujourd'hui, tu vas récupérer plus Hoje que tu vai as recuperar perdu. mais do que perdeu. Parce que Jésus est avec toi. Porque Jesus está Toi, contigo. tu n'es pas comme tout le monde. Tu não és como todo mundo. Toi, tu n'es pas à vendre. Tu não és a venda. Parce que Jésus est avec toi. Jesus está contigo. Si c'est toi, tu dis Amen. E tu diga amém. Alors déclare avec moi à haute voix. Declara comigo em alta voz. Déclare avec moi à haute voix. Declara comigo em alta voz. Dis avec moi, ma vie Diga comigo a minha vida. n'est pas à A vendre. minha vida não está à venda. Ma vie A minha vida n'est pas à vendre. não está à venda. Je ne suis pas à vendre. Não estou à venda. Je ne suis pas une marchandise. Não sou uma mercadoria. S'il ne me trouve, je ne suis pas à vendre. Não estou à venda. Ils ne me trouveront jamais Nunca me encontrarão dans leur marché. nas suas feiras. Ils ne me trouveront jamais Nunca me dans encontrarão leur marché. nas suas S'il y feiras. a une bénédiction Se haver uma qui bênção, se trouve dans leur marché, que é uma bênção que está em aujourd'hui você, je prie Dieu hoje eu que oro a cela Deus, puisse disparaître, que aquela bênção que cela puisse disparaître que aquela bênção de leur radar, de suas de feiras, leur marché. de suas feiras, Maintenant, agora, au nom de em Jésus, nome de Jesus. bien-aimé, tu es comme Joseph. Bem amado, tu és como On José. ne peut jamais vendre ce que Dieu a mis en toi. Não podem vender o que Deus meteu em ti. Jamais. Nunca. C'est pour cela, lève-toi. Por isso, levanta-te. Nous allons prier. Vamos orar. Quand je dis lève-toi, Quando eu digo levanta-te, je ne parle pas de ton corps, não estou a falar do teu corpo. mais je parle de ton cœur. Estou a falar do teu coração. Parce que la prière, c'est le cœur. Porque a oração Je é o ne coração. sais pas là où tu te trouves, Não sei onde é que tu estás. mais ton cœur peut se lever devant Dieu. Mas o teu coração pode levantar diante de Je Deus. parle du cœur. Estou a falar do coração. Dispose ton cœur. Disponha o teu Alors coração. commence à prier maintenant. Comece a orar. Commence à prier maintenant. Comece a orar. Commence à prier maintenant. Comece a orar. Lève-toi dans la prière. Levanta-te para orar. Vas-y détruire. Comece a destruir. Vas-y démolir. Comece a quebrar. Vas-y raser. Comece a quebrar. Tout marché de la sorcellerie. Toda feira da bruxaria. Toutes les transactions spirituelles. Toda transação espiritual. Dans la porte de ta vie. Na porta da tua vida. Dans la porte de ta famille. Na porta da tua família. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Commence maintenant Comece agora à chasser a expulsar tout vendeur, todo vendedor, tout décédeur, todo vendedor, tout changeur todo escravo dans ta famille, na tua família, dans ta vie, na tua vida, dans ta nation. na tua nação. Chasse maintenant. Expulsa. La Bible dit, A Bíblia nos diz, voici les gars vai agora, qui accompagneront diga tudo. ceux qui auront cru. Aqueles que À mon nom, em nome de Jesus, ils chasseront les démons. eles expulsarão Alors os demônios. chasse les démons vendeurs. Expulsa os demônios. Chasse les démons acheteurs. Expulsa aqueles que compram. Chasse les démons, les sorciers changeurs. Expulsa os bruxos. Domine sur eux. Domine sobre eles. Domine sur eux. Domine sobre eles. Prends possession de ta porte. Toma posse da tua Prends porta. possession de ta porte. Toma posse da tua Que porta. toutes les transactions Que toda transação soient anéanties au nom de Jésus. sejam Sois quebradas. libéré maintenant. Seja Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Tu peux sauter. Tu peux crier. Victoire à Jésus. Au nom de... Tu peux acclamer Dieu là où tu es.
Troisième porte. Terceira porta. Je continue. Troisième porte. Continua a terceira porta. La porte, c'est un lieu A où porta on é um prend lugar des décisions. onde toma-se as decisões. C'est un lieu de jugement. É lugar de julgamento. C'est un lieu de pouvoir. É lugar de poder. C'est un lieu d'influence. É lugar de influência. C'est un lieu de délibération. É lugar de deliberação. La porte, c'est un lieu de condamnation où on condamnait. A porta é lugar de condenação, onde condenava. C'est un lieu de châtiment É lugar de castigo, où on crucifiait les onde criminels. crucificavam os criminosos. On ne crucifiait pas à l'intérieur de la ville, Não crucificavam dentro da cidade, mais là-bas, mas lá na au-delà porta, de la porte. lá além da porta. C'est là, É aí, parce qu'au temps biblique, porque aí no público, un conseil de la Bible, de la ville conselho da plutôt, Bíblia, un conseil de la ville, conselho da cidade, se tenait à la porte de la ville o conselho se fazia na porta da cidade pour prendre des décisions para tomar as decisões qui affectaient les vies des gens. que afetavam a vida das pessoas. Est-ce que tu vois? Será que estás a ver onde eu quero chegar? Un petit nombre de gens Pequeno número de pessoas s'assoient dans sentavam la porte de la ville na porta da cidade pour décider, para decidir, pour juger, para julgar, pour condamner para condenar la destinée des gens. o destino das pessoas. La porte, A porta c'est un pouvoir. é poder. Celui qui prend la porte d'une personne, Aquele que toma a porta de alguém, celui qui prend la porte d'une famille, d'une nation, aquele que toma a porta de uma família, de uma nação, peut contrôler les vies et les destinées des gens qui s'y trouvent. pode controlar a vida e o destino das pessoas que se encontram lá. Bien aimé, les bonheurs et les malheurs des gens sont régulés aux portes. Bem amados, a felicidade o desespero das pessoas estão na porta. C'est aux portes que la reine Vasti a perdu. Foi na porta que a rainha Vasti perdeu. C'est la même porte que Esther a pris la couronne. É na mesma porta onde a rainha Esther tomou a coroa. L'élévation et l'humiliation A elevação e a humilhação sont liées aux portes. estão ligadas à porta. Aman Amã a pris des décrets pour détruire les Juifs aux portes. tomou os decretos para matar os judeus na porta. Mardoché a écouté les complots Mardoché ouviu o que se fazia lá na porta. contre les rois Contra o rei, aux portes. na porta. Il y a des décrets sataniques Tem os decretos satânicos qui ont été pris que foram feitos contre toi, contra ti, contre ta famille, contra a tua família, que tu dois nécessairement annuler. que tens que anular agora, Tu dois nécessairement condamner que tens que condenar agora, pour vivre ton bonheur. para viver a tua felicidade. Il faut beaucoup de force É necessário muita força pour vaincre les géants qui se trouvent à la porte. para vencer o gigante que está diante da La porta. force d'une ville, A força de uma cidade, la force d'une famille, a força de uma la família, force d'une maison a força de uma casa, se voit aux portes. vê-se na porta. Qui est couché aux portes de ta vie? Quem está deitado na porta da tua vida? Les malédictions et la bénédiction A maldição, a bênção, viennent des portes. vem da porta. Les ennemis entrent dans nos vies Os inimigos entram nas nossas vidas par les portes, par les portes spirituelles. pelas portas espirituais. Bien aimé, Satan Bem amado, Satanás est une porte é uma porta qui amène à la mort. que leva à morte. Mais Jésus, Mas Jesus il n'est pas une porte. não é uma porta. Jésus, il est la porte. Jesus é a porta. Il y a une différence entre une porte et la porte. Há uma diferença entre a porta e uma porta. Jésus est la porte Jesus é a porta qui amène à la vie. que leva a vida. Lui-même, il a dit dans sa parole, Ele mesmo disse na sua palavra: je suis la porte. eu sou a porta. Si quelqu'un entre par moi, Se alguém entrar por mim, il sera sauvé. será salvo, Il sera délivré. será libertado. Il entrera Ele entrará et il sortira. e sairá Et il trouvera des pâturages.
pâturage. E ele encontrará as verdades. Não importa de quem seja a língua. Qui se lèvera Que levantará. en justice Toda língua se levantará. dans un tribunal. Num tribunal. Que ce soit tribunal du jour, Que seja tribunal do dia. que ce soit tribunal de la Que nuit. seja tribunal da noite. La Bible me A dit Bíblia diz. qui se lèvera en justice Toda língua que se levantará contre toi, contra ti. tu la condamneras. Tu irás la Ce n'est condenar. pas le Seigneur qui va condamner. Tu irás condenar a língua. C'est toi la brebis du Seigneur. Tu vais condenar Tu essa la língua. condamneras. Tu condenarás Tel essa est língua. l'héritage. Tel est l'héritage. Esta é a tua herança. Tel est le salut Esta é a salvação qui viendra de moi, que virá de mim, l'Éternel. o Eterno. Maintenant, lève-toi dans la prière. Agora levanta-te. Exerce la parole de Dieu. Exerce a palavra de Deus. Accomplis la parole de Dieu. Cumpra a palavra de Deus. Commence maintenant à condamner. Começa agora a condenar. Je ne parle pas de ton corps. Não está falando do teu corpo. Peut-être tu es à l'hôpital. Talvez está no hospital. Peut-être tu conduis. Talvez está na Tu ne conduta. peux pas t'élever. Talvez não possa. Mais je parle à ton cœur. Mas estou a falar ao teu Mais tu peux élever ton cœur. Eleva o teu coração. J'aimerais que ton cœur soit en connexion avec Que o Dieu. teu coração esteja em conexão com Deus. Commence maintenant à condamner. Começa agora a La condenar. Bible dit tu la A condamneras. Bíblia diz tu irás La condenar. Bible dit tomberas sous ton pouvoir. A Bíblia diz cairá sobre o teu poder. La Bible dit c'est toi. A Bíblia diz. La Bible dit c'est toi. A Bíblia diz és tu. Commence maintenant à condamner toutes Começa les larmes. agora a condenar toda a língua. Commence à détruire tous les complots. Começa a destruir toda a armadilha. Que toute association, Começa a destruir toda a associação. que toute association E toda a associação des méchants de mal. tombe sur ton pouvoir. Caia sobre o teu poder. Tombe sur ton pouvoir. Caia sobre o teu poder. Tombe sur ton pouvoir. Caia sobre o teu poder. Que toute maladie, E toda doença. que tout péché, E todo que pecado. la sorcellerie, Toda que feitiçaria. tout complot, E todo que la complô. théorie du complot E que toda teoria do complô. tombe, Caia. tombe, Caia. tombe. Caia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prends l'autorité. Toda autoridade. Commence à marcher Comece a andar sur les serpents, sobre a les serpente. scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Sobre o poder do inimigo. Marche maintenant, Ande. marche maintenant. Domine, domine, domine. L'Éternel ordonne que tu domines. L'Éternel ordonne que tu sois puissant. Que toutes les armes forgées contre toi soient sans effet. Je détruis les voleurs de ta vie. Je chasse les voleurs de ta vie. C'est lui qui a voulu t'égorger, qu'il soit égorgé lui-même. C'est lui qui a détruit ta vie, qu'il soit détruit lui-même. C'est lui qui a volé que sa vie soit sous les paix de l'Éternel. Au nom de Jésus, commence à réclamer maintenant ton héritage. Réclame ton salut. Réclame ta délivrance. Réclame ton pouvoir. Réclame ta vie abondante. Réclame ta santé. Réclame ta destinée. Jésus a dit, Pierre, Simon Pierre, Satan t'a réclamé pour tripler ta foi. Mais j'ai prié pour toi. Maintenant, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Sois libéré. Sois libéré. Sois vainqueur des portes. Sois vainqueur de Satan. Parce que Jésus, la porte de ta vie, est à toi. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de... Acclamons l'Éternel. Acclamons l'Éternel. Quatrième sorte de porte. Quarta porta. Porte, c'est un lieu A porta é lugar de confrontation. de confrontação. Dites avec moi confrontation. Diga comigo confrontação. Aïe, 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 des confrontations. Confronto. Bien aimé, la bataille
se passe aux portes. A batalha acontece na porta. La confrontation se passe aux portes. O confronto faz-se na porta. Le combat de David et Goliath. O combate de David e Golias. Le combat d'Israël contre les Philistins. O combate de Israel e os C'est filisteus. passé dans un terrain neutre Passava-se um terreno neutro, qui est considéré comme une porte. que é considerado como uma porta. Les combats aux portes O combate nas portas vont libérer ceux qui sont sous la prise des diables. vão libertar aqueles que estão sob o poder do La diabo. bataille aux portes As portas va nous permettre de rentrer vão nos permitir entrar dans notre héritage. na nossa herança, Parce que nos destinées porque nossos destinos sont liées aux portes. estão ligados às portas. Bien-aimés, Bien la amado. bataille de Jésus A batalha de Jesus contre Satan contra Satanás et ses démons, e os seus demônios c'est pas ça en dehors de la ville, aconteceram fora da cidade, à la colline de Golgotha. lá no monte de Golgota. Maintenant, nous allons revenir dans notre texte de Juges Agora vamos voltar no nosso texto de Juízes pour expliquer la bataille de Jésus et Satan. para explicar a batalha de Jesus e E Satanás e os seus demônios. Juges chapitre 16. Juízes capítulo 16. On avait fait déjà la lecture, Já fizemos a leitura, mais nous allons voir cela. agora vamos ver. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Samson Sansão partit pour Gaza. foi a Gaza. Samson Sansão partit pour Gaza. foi a Gaza. Samson est le type de Christ. Sansão é o tipo de Cristo Et Gaza, e Gaza c'est la ville des Philistins. é a cidade dos filisteus. Gaza, Gaza c'est la ville des ennemis de Dieu. é a cidade dos inimigos de Deus, Les ennemis de Samson. os inimigos de Sansão. Gaza Gaza représente le monde des ténèbres. representa o mundo das trevas. Gaza Gaza représente la prison satanique. representa a prisão satânica. La Bible dit, A Bíblia nos diz: Jésus est apparu Jesus apareceu pour détruire les œuvres de Satan. para destruir as obras de Satanás. Gaza, Gaza c'est le monde. é o mundo. La Bible dit, Samson partit pour Gaza. A Bíblia diz que Sansão foi a Gaza. Jésus a quitté le ciel Jesus saiu do céu et il est venu dans ce monde des ténèbres. e veio aqui nesse mundo das trevas. Mais écoutez-moi bien. Ouçam bem. La Bible dit, A Bíblia diz: en arrivant à Gaza, chegando a Gaza, Samson vit une femme prostituée Sansão viu uma mulher prostituta et il entra chez elle. e entrou a ela. Mon Dieu. Meu Deus. Samson vit. Sansão viu. Il y vit. Ele viu. Je lis sur l'écran. Samson vit Sansão viu une femme uma mulher prostituée prostituta et il y entra e ele entrou chez elle. na casa dela. Ce qui est bizarre dans la Bible, O que é estranho na Bíblia, ce qui est mystérieux dans la Bible, o que é misterioso na Bíblia, Dieu s'est toujours intéressé aux femmes de mauvaise vie. Deus sempre interessou-se às mulheres que tinham mais vidas. Dieu a toujours eu compassion envers les femmes prostituées. Deus sempre teve compaixão das mulheres prostitutas. La Bible nous parle souvent de femmes. A Bíblia nos fala sempre das mulheres. Lis bien ta Bible. Lê bem a tua Bíblia. Tu verras que Jésus, Verás que tu Jesus, verras que Dieu verás que a Deus cherché toujours les femmes. sempre procurou La as Bible nous mulheres. dit, Moïse envoyait les espions à Jéricho. A Bíblia nos diz que Moisés enviou os espias em Jericó. Et les espions ont été reçus par Rahab E os espias foram recebidos por Rahab. qui habitait à la porte de Jéricho, Ela vivia na porta de Jericó, le lieu de prostituée. o lugar de prostituição. Dieu s'intéresse toujours aux femmes Deus se interessa sempre às mulheres, de mauvaise vie. as mulheres de má vida. Mais tu vas comprendre. Mas tu vas entender. La Bible nous dit en Israël il y avait de belles femmes. A Bíblia nos diz que em Israel havia belas mulheres, Mais Boaz était toujours célibataire. mas Boaz continuava solteiro. Il attendait une femme Ele estava à espera de uma mulher, maudite uma mulher maldita, qui doit venir de loin. que tinha que vir do Moab, Une étrangère. uma estrangeira, Ruth, Ruth, une femme.
uma mulher. La Bible nous dit Jésus A Bíblia nos diz Jesus a sauvé la femme adultère. salvou a mulher adúltera. Femme adultère. A mulher adúltera. Jésus l'a sauvée. Jesus a salvou. Je vais revenir là. Vou voltar aí. La Bible nous parle de l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine A Bíblia nos fala de Jesus com a mulher samaritana qui a eu 6 femmes, qui a eu 5 maris que teve 5 maridos qui n'étaient pas que não eram leur mari. seus maridos. Et le 6e E o sexto, qui était dans sa maison que estava em sua casa, n'était pas aussi son mari. também não era seu marido. Mais Jésus l'a sauvé. Mas Jesus a salvou. La Bible nous parle de la femme qui avait l'hémorragie pendant 12 ans. A Bíblia nos fala da mulher que tinha a hemorragia La durante Bible 12 nous anos. parle de Marie de Magdala A Bíblia nos fala da Maria de Madalena, qui avait 7 démons. que tinha 7 demônios. La femme là qui l'avait touchée. A mulher que a tocou. Et Jésus a dit, elle a beaucoup aimé. Mas Jesus disse, ela muito amou. Et elle est sauvée. E ela está salva. Donc Samson qui est notre Jésus, Então Sansão, que é o nosso il Jesus, va rentrer à Gaza. vai entrar em Il casa, va chercher une femme. vai procurar uma Je mulher. bénis Dieu parce que dans la Bible, la femme c'est l'église. Eu bendigo a Deus porque na Bíblia a mulher é. Alléluia. Amen. Mais allons à notre objectif. Vamos ao nosso objetivo. Verset 2. O segundo versículo. On dit aux gens de Gaza, Samson est ici. Disseram as pessoas de Gaza, Sansão está aí. Samson est arrivé ici. Sansão chegou aqui. Et les militaires, les soldats, les gens de Gaza E os militares e as pessoas de Gaza environnèrent la maison rodearam a casa, qui était à la porte de la ville. a casa que estava na porta da cidade, Et se terrent en embuscade toute la nuit e ficaram em espia a noite à la toda porte de la ville. na porta da cidade. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, Ficaram tranquilos durante a noite toda, disant ceci: dizendo: au point du jour, quando amanhecer, nous tuerons Samson. vamos matar. Pendant qu'ils attendaient Samson le matin, Enquanto eles esperavam o Sansão de manhã, la Bible dit, a Bíblia nos diz Samson que Sansão se réveilla acordou à minuit. à meia-noite. Verset 3 nous dit Samson jusqu'à minuit. No versículo 3 nos diz Sansão até a meia-noite. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Que Sansão ficou aí dormindo até as Et meia-noite. vers minuit, E à meia-noite, Samson se leva. Sansão levantou. Pendant qu'ils attendaient Samson le matin, Enquanto esperavam o Sansão de manhã, mais à minuit, à meia-noite, Samson se leva. Sansão levantou. J'aimerais que ton Seigneur puisse se lever à minuit. Gostaria que o teu Senhor possa levantar Pendant à que tout meia-noite. est noir, Enquanto tudo fica preto, pendant que l'ennemi est là, enquanto o inimigo está aí, la Bible nous dit, a Bíblia nos diz, sur la croix, e os dois postos les arracha arrancou avec la barre, donc les linteaux. com a barra que sustentava a porta. Une porte est composée, Porque a resurreição viendra de là. vem do Hebron. Les patriarches ne sont pas morts, Os patriarcas não estão mais mortos, ils dorment en Christ. mas estão a dormir em Le Cristo. jour où la tempête va sonner, Onde as trompetas vão tocar, ils se lèveront, eles ils levantarão. seront ressuscités. Eles serão C'est en ressuscitados. face des bons É de fronte do Hebron que Jésus que Jesus a vaincu venceu les deux poteaux, os dois postos, la barre a barra, et les battants de la porte, as portas, qui symbolisent la croix de Golgotha. simbolizam a cruz do Golgotha. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Bem amados, Jésus, en venant dans ce monde, Jesus, ao vir neste mundo, devait traverser deux portes. tinha que atravessar duas La portas. première porte, c'est la porte de sa naissance. A primeira porta, a porta do Par céu, Marie, por Maria, il devait naître. que ele tinha que Donc nascer, c'est une porte. é uma porta. Et Jésus devait quitter ce monde aussi par une porte. E Jesus tinha que sair desse mundo por uma La porta. porte de sortie, c'est la croix. Mas a porta da sua saída foi Donc c'est sa mort. a sua morte. Bien-aimé, Bem amados, devant chaque porte, diante de cada porta, Jésus devait être confronté au combat lié aux portes. Jesus estava confrontado ao combate À, com as portas. à sa naissance,
ao seu nascimento, son entrée dans le monde, sua entrada no mundo, le combat était avec le roi Hérode. o combate era com o rei Herodes. Et le roi Hérode qui a voulu tuer Jésus. O rei Herodes queria matar Jesus. Avec plusieurs mensonges. Com várias Il mentiras. cherchait des informations sur Jésus. Procurou informações sobre Jesus. Et il est allé même tuer les bébés innocents. E ele acabou por matar bebês inocentes. Bien-aimé, fais attention. Bem amado, preste Nous atenção. savons que quand un bébé naît, Nós sabemos que quando bebê le nasce, premier cri de sa vie, o primeiro grito da sua vida, il lance les plaies. ele chora. Il y a des enfants qui sont consacrés Há crianças que são dès consagradas leur naissance. logo ao seu Il y a nascimento. des enfants qui sont même vendus Há crianças que são vendidas à la porte de leur naissance. na porta do seu Il y a nascimento. des enfants qui sont échangés, Há crianças que são trocadas, qui sont bâtis, maltraités, batidas e maltratadas, violentés. violadas. Il y a des bébés qui sont condamnés à leur naissance. Há bebês que são condenados logo no seu Il y a nascimento. des gens qui sont déjà jugés, condamnés, Há pessoas que já são julgadas, condenadas, influencés dans la sorcellerie. influenciadas na feitiçaria. C'est pour cela que je dis à une femme, Por isso eu estou a dizer a quand uma tu mulher, tombes enceinte, quando engravidares, commence déjà à prier pour son enfant. começa já a orar para o teu criança, Consacre déjà sa destinée à Dieu. Consagre o seu destino a Deus. Si par notre naissance physique, Pelo nosso nascimento nous físico, passons par une porte, nós passamos por uma porta. mais par la naissance spirituelle, E pelo nascimento espiritual, la nouvelle naissance, o novo nascimento, nous passons aussi par la porte também passamos por uma porta. qui est Jésus-Christ. Que é Jesus C'est Cristo. la porte qui amène à la vie. Que é a porta que leva à vida. Et par sa mort, c'est là où je dois E por terminer. sua morte, Par sa mort, por sua morte, Jésus est sorti de ce monde. Jesus saiu deste mundo. Mais c'était le combat avec Satan Mas era um combate com et Satanás, ses démons à Golgotha. os seus demônios em Golgotha. C'est là où la Bible nous dit. É aí onde a Bíblia nos diz. Cependant, Foi durante. ce sont nos souffrances qu'il a portées. Portanto, foi nosso sofrimento que ele tomou. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ele carregou-se das nossas dores. Et nous l'avons considéré comme un puni, E lhe consideramos como castigo. frappé de Dieu et humilié. Foi batido, castigado por Deus. Mais il était blessé pour nos péchés, Mas ele foi magoado, aleijado por nossos pecados. brisé pour nos iniquités. Foi quebrado pelos nossos pecados. Le châtiment qui nous donne la paix O castigo que lhe dá a paz est tombé sur lui, caiu sobre ele, à la porte de Golgotha. na porta de Golgotha. Et c'est par ses meurtrissures E foi pelas suas feridas que nous sommes guéris. que nós somos salvos. Jésus a livré le combat, Jesus ganhou a batalha, le combat de ta vie, o combate da tua le vida, combat de ta famille. o combate da tua família. Parce qu'il est écrit, Porque está escrito, il a effacé l'acte dans les ordonnances ele apagou os atos que nos condenavam et qui subsistait contre nous. e que havia contra nós. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Ele destruiu, pregamos na C'est là, sur la croix, Aí a cruz. que Jésus a dépouillé les dominations É na cruz que Jesus venceu todas as et doenças les autorités. e todas as Et autoridades. les a livrés publiquement au spectacle, Ele te colocou em espetáculo, en triomphant d'elle par la croix. triunfando. C'est pour cela, Por isso, Jésus a dit à la femme adultère, Jesus diz à mulher adúltera. la Bible dit, Jésus s'est enlevé. A Bíblia diz que Jesus levantando, Jésus s'est relevé Jesus levantando, et ne voyant plus que la femme. viu somente a mulher. Jésus lui dit, femme, Jesus lhe disse, mulher, où sont ceux qui t'accusent? onde estão aqueles que te acusam? Bien-aimé, je vais te poser la question, où sont ceux qui t'accusent? Onde estão aqueles que te acusam? Personne ne t'a-t-il condamné? Ninguém te condenou. Apôtre Paul disait, Apóstolo Paulo dizia, qui accusera les élus de Dieu? quem acusará os eleitos de Deus? C'est Dieu qui justifie. É Deus quem justifica. Qui les condamnera? Quem lhes condenará? Christ est mort sur la croix. Jesus morreu na cruz. Christ a vaincu sur la porte. Jesus venceu na porta. Bien plus, E mais, il est ressuscité. ele ressuscitou. Il est à la droite du Père.
está à direita do Et Pai. en ce moment que je parle, E neste momento, il intercède pour toi. Ele está intercedendo por ti. Il est l'avocat de ta vie. Ele é o advogado da tua vida. La femme a répondu à Jésus. A mulher respondeu a Jesus: Non, Seigneur. Não, o meu Senhor. Non, Seigneur. Não, Senhor. Il n'y a personne qui me condamne. Não há ninguém que me Il n'y condena. a personne qui m'accuse. Ninguém me acusa. Seigneur, pourquoi? Senhor, por quê? Pourquoi tu m'as choisi? Por que tu me escolheste? Je ne comprends pas, Seigneur. Não entendo, Senhor. Seigneur, je ne comprends pas. Senhor, não entendo. Moi, femme adultère. Eu, mulher adúltera. Moi, un homme pécheur. Eu, pecador. Moi qui méritais d'être lapidé. Eu que merecia de ser lapidado, Moi apedrejado. qui méritais d'être jugé, condamné. Eu que merecia ser julgada e condenada. Et c'était justice. E a justiça. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi seulement moi? Por que, Senhor, somente a mim? Qui peut m'expliquer Quem pode me explicar? pourquoi il m'a choisi? Por que Ele me escolheu? Oh Seigneur, là où entendo. Senhor, eu não entendo nada. Là où entendo, Seigneur. Je ne comprends pas, Senhor. Pourquoi, Seigneur? Por que, Senhor? Pourquoi moi? Por que eu? Pourquoi, Seigneur? Por que, Senhor? C'est ça ce que la femme disait. É isso que a mulher dizia. Et Jésus lui dit, E Jesus lhe je disse: ne te condamne pas non plus. Não te condeno. Va et ne pêche pas. Vá e não peque mais. Seigneur, pourquoi? Senhor, por quê? Si on comptait les gens qui devaient réussir dans la vie, Se contássemos as pessoas que tinham que vencer na vida, je n'arrivais même pas à leur cheville. não ia chegar nem nos tornozelos deles. Mais la grâce est tombée sur moi. Mas a graça caiu sobre mim. Pourquoi, Seigneur? Por que, Senhor? Condamné à la honte, Condenada à vergonha, vendu au péché, vendida ao pecado, confronté aux situations difficiles confrontada às situações difíceis de la vie, da vida, mais aimé par Dieu. mas amada por Deus. Mais le ciel ne m'a jamais refusé sans rosée. O céu nunca me negou a sua. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão com Jesus. Parce que Jésus a dit, Porque Jesus disse: et moi, je te dis eu te digo que tu es Pierre. que tu és Et pedra, sur cette pierre, je bâtirai mon église. e sobre essa pedra construir a minha igreja. Et que les portes du séjour de mort. E que as portas da morte, Église, écoutez-moi. igreja hoje, Les portes de séjour de mort as portas da ne morte prévaudront point não vai prevalecer contre toi. contra ti. Dieu a dit à Abraham, Disse Abraão: je te bénirai. eu te abençoarei. Je multiplierai ta postérité Vou multiplicar a tua posteridade comme les étoiles du ciel como as estrelas do céu et comme le sable qui est sur le bord de la mer. e como a areia do mar. Écoutez la fin. Ouçam o fim. Écoutez la fin. Ouçam o fim. La Bible nous dit, A Bíblia nos et diz ta postérité, que tua posteridade, la postérité d'Abraham, a posteridade de Abraão et ta postérité. e a tua Je bénis posteridade. Dieu parce que je suis le fils Eu d'Abraham. pedi a Deus que não sou Et filho de ta Abraão. postérité E a tua posteridade possédera la porte de ses ennemis. possuirá a porta dos seus Je dis, inimigos. tu as le pouvoir sur la porte de tes Eu ennemis. digo que tu tens o poder sobre a porta dos teus inimigos. Vas-y avec la force de Dieu. Vai com a força de Il n'y Deus. a pas la bénédiction sans la possession des portes des ennemis. Não há bênção sem a possessão da porta dos inimigos. Posséder les portes de tes ennemis Possuam a porta dos seus inimigos. veut dire prendre le contrôle. Possuir a porta dos seus inimigos quer Prendre dizer le tomar o contrôle. controle. Prendre le contrôle. Tomar o controle. Vas-y avec la force de Dieu. Vá com a força de Deus. Lève-toi maintenant, je vais prier. Levanta agora e ora. Fermons les yeux. Vamos fechar os olhos. Quand je parle de se lever Quando eu digo levantar, et de fermer les yeux, fechar os olhos, je parle du cœur, estou a falar do coração. les yeux du cœur, Os olhos do coração. et de se lever au niveau du cœur. E de levantar ao nível do coração. J'aimerais que tu prennes ta main droite Gostaria que pegasse na tua mão direita et mets-le sur ton cœur e coloca sobre o teu coração. et tu pries avec moi. E ore comigo. Tu pries avec moi. Ore comigo. Mets ta main droite Põe a tua mão direita sur ton cœur si tu le peux. sobre o teu coração. Si tu ne peux pas, ce n'est pas un problème. Se não puder e não faz mal, Prie
Prie avec moi. Ore comigo. Père, Pai, au nom de Jésus, em nome de Jesus, je viens à toi. eu venho a ti, Je viens tel que je suis. venho tal como sou. J'ouvre mon cœur Abro o meu coração et j'accepte Jésus. e aceito Jesus. Père, Pai, j'étais loin de toi. estava distante de ti. Je ne considérais même pas Jésus. Não considerava Jesus, Et aujourd'hui, j'ai compris mas hoje eu entendi ce qu'il a fait pour ma vie. o que Ele fez para minha vida. Qui suis-je, Seigneur, Quem sou, Senhor? pour mériter cette grâce? Para merecer essa graça. Qui suis-je, Jésus, Quem sou, Senhor Jesus? pour mériter cette grâce? Para merecer essa graça. Pendant que je ne le connaissais pas, Eu não conhecia, il me connaissait. Ele me conhecia. Pendant que je l'ai rejeté, Enquanto eu o rejeitava, il m'a aimé. Ele me amou. Pendant que je dormais, Enquanto eu dormia, il a livré bataille. Ele lutou por mim. Bataille de ma vie, A batalha da minha vida, bataille de ma famille, batalha da minha família, bataille de ma destinée. batalha do meu destino. Et il a vaincu. Ele venceu. Et il m'a déclaré Ele me declarou plus que vainqueur. mais que vencedor. Père, Pai, je reçois Jésus dans ma vie eu recebo o Senhor Jesus na minha parce qu'il vida. a effacé Porque Ele apagou les actes dont les ordonnances me condamnent. os atos que me condenavam. Il n'y a plus jamais de condamnation dans ma vie. E não há mais condenação sobre a minha vida. Parce que Jésus est mort. Porque Jesus morreu. Il a payé la dette. Ele pagou a dívida. Jésus illumine ma vie. Jesus vem na minha vida. Conduis-moi. Conduz-me. Je vais rester avec toi Quero ficar contigo le reste de ma vie. o resto da minha vida. Maintenant, reste calme et je vais prier. Agora fica tranquilo, eu vou orar. Père, je lève, Seigneur Dieu, Pai, eu levanto ton fils, ta fille qui est là devant o toi. teu filho, a tua filha que está aqui diante. Tu connais son cœur Tu conheces seu coração et tu connais qu'il est sincère. e tu conheces, Senhor. Père, aujourd'hui, tu l'as trouvé. Hoje, Senhor, tu me encontras. Permets que son nom soit écrit dans les livres de vie. Permita que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Et permets que sa vie soit gardée en toi, Jésus. E permita que a sua vida seja guardada em ti. Restaure son pouvoir Restaura o seu poder et délivre sa vie. e liberte a sua vida.